Welkom terug. Ons kyk vanaand na suksesvolle familiebesighede. Hierdie besighede is meestal 'n hoeksteen in die gemeenskap waar hulle besigheid doen. Dit is vanselfsprekend dat hulle deur die jare sukses geniet het. Maar hoe lyk die toekoms vir hierdie besighede? Is dit so maklik vir stigters en vorige generasies om afstand te doen en die besighede oor te gee? Wat is aantreklik aan die tema van familiebesighede? Ek dink sonder dat ons noodwendig daarvan weet, is ons almal so gereeld in kontak met handelsmerke wat aan families behoort. 'n Samsung foon, 'n BMW motor. In Suid-Afrika omtrent elke bottel wyn wat jy optel is 'n produk van 'n familiebesigheid. As jy kos koop, dis waarskynlik 'n boer wat 'n familiebesigheid is. So ons almal kom baie in kontak met families, maar ons almal is ook deel van 'n familie. En met dit is daar daai onmiddellike of assosiasie, want jy is minstens 'n familie, al is jy nie in 'n familiebesigheid nie. Family businesses, you cannot just walk in there and say, you're fired. There's no firing. You're stuck with those people and you got to make it work. If you're part of the family and you're dating one of us or are with us, it's automatically going to be part of our lives together. So, I mean, you kind of just have to fit in and find a spot, whether it's, like I say, washing dishes or anything, cleaning floors, fit in and help. I must say, honestly, Gino to me is more of a father figure as well. He's 10 years older than me. I find that as he's getting older, he's close to 70 now, he's a little more stubborn, but yeah, he does adapt when need be, when there has to be done. I know he's got my back if I need it, and I've got his back if he needs it, and everything else is not important. You know, blood is thicker than water, and more important than money, believe me. Het is ook tot 'n groot mate die verantwoordelikheid van die geslag wat oorgee om die opvolgbeplanning, die opvolgproses. Daar's 'n metafoor van 'n aflos, maar dit is nie 'n kwessie van oorgee hardloop al gat jy nie. Dit is 'n kwessie van 'n opbou tot daai oorgee, sekere dinge in plek sit om seker te maak dat die volgende geslag gereed is. My brother was taught by my dad, and obviously my dad was taught by my granddad. It was kept going to as long as somebody in the next generation was interested in taking on barbering. So yeah, the question is, a lot of people ask, who's going to take over here once you're done? I look at my barbers and I consider them family. So you never know that if I pass on something and I pass on and they're still willing to work, that's where it will go to and will continue, hopefully. Ons sal dit bitter graag in klopperhande wil hou. Jy weet, ons staan nie stil om te kyk wat gebeur met die familie nie. Ons gaan aan dat ons vir hulle iets kan laat soos wat my pa vir ons gelaat het. Jy weet, ons het net voortgebou wat hy vir ons gegee het. Ons moedig die kinders aan, 3 van hulle is al klaar direkteure saam met ons. Ons het almal vakansies gewerk van kleins af al. Dis basies al vir al die 3de generasie het van vroeg af die kultuur en hoe goeders werk in die winkel al soos dit al in ons ingeleer van vroeg af. My paale en my ooms wat 'n baie goeie voorbeeld vir ons gestel het in die pad vorentoe en 'n kultuur gebou het in besigheid wat basies ons lei nou en ons probeer om daai kultuur vorentoe te vat en dit het baie goed gewerk met die 2de generasie. So ek voel baie optimisties oor hoe kloppers kan groei as 'n besigheid. It's nice to know that I used to cut kids' hair that are now married and bringing their kids still here. So always thankful for that, man. Hoe wil jy die toekoms van Delico, hoe wil jy moet dit uitspeel, nog steeds binne die Treter familie? Ek raak ijskoud as jy vir my daai vraag vra. Wat mag die Here vir my gee? Mag hy gee dat dit 'n wonderlike sukses sal wees. En vir die kleinkinders en die agterkleinkinders en die wat kom. Ek staan vandag en ek is vol selfvertroue oor die toekoms en vol selfvertroue oor die produk. En dit is ook hoekom ons herbelê in Suid-Afrika op hierdie plaas. Om te sê, maar ons wil nog meer verhoudinge aanknoop met goeie verskaffers. En ons wil nog meer kliënte en eindverbruikers wat glimlag met wonderlike Suid-Afrikaanse proteïene. Hoekom is Delico so suksesvol? Harde werk. Harde werk, saamwerk, God se genade, sy liefde wat oor ons rus. Vreugde, vrede.
wonderlike samewerking van almal. Ons werk saam, ons kuier saam, ons deel mekaar se drome. So ek sal dit definitief nie anders te wil hê nie. Dit is net een groot voorreg om so baie broers en 'n suster te hê. Again, I'll take it back very quickly to my dad's time, and I've learned how he ran business. His business was successful. I take it as our business is. He used to always greet somebody. He would always greet them when they leave. So the acknowledgement was to say that it's just not a haircut, but we appreciate you supporting us. It's together we support each other. And I think guys come into the barbershop and they feel they're part of something that's been around for a long time. Like my barbers in the barbershop, they built their own clientele. That gentleman walked straight into that chair because he knew that's his barber. So there's a nice connection here. I'm going to be here until they carry me out here, yeah. Without this, I don't know what I'd do with myself. It's become part of your life. It's a natural thing for me now. People say, sure, you've been around for such a long time, you're such a successful business. I'm still making pizzas after 40 years. How successful can I be? But it is, you know, as far as a family business goes, it's a very successful family business. We're still here. I don't know if I'm a cornerstone or if I'm important. All I know is that when we're not here, this road is very dark and very lonely. So we do bring some life. We're not quite as legendary as Robertson because we haven't been going for 40 years, but I think we've made our mark. We must be one of the longest standing restaurants in Stellenbosch at the moment, ongoing. I almost want to say we almost owe it to our grandfather and our father and Dom and every family member that's been involved to continue the legacy on for as long as we possibly can, because they've done such a good job of getting it to 39 years, and there's a lot of pressure obviously in the idea of how do you take over something that's been almost institutionalized to a lot of people, you know, around in the community. Klopper is bekend vir sy dienskultuur, sy naverkoopde dienskultuur, en die derde generasie waar ook hulle gaan en watter winkel ook hulle gaan, en waar ons besluit om te gaan met die kultuur toepas wat dink wat belangrik is, en ons het dit al lankal met hulle bespreek en hulle is bewus daarvan. Daar was definitief 'n samesyn in terme van wat ons sien as ons visie vir kloppers en wat ons wil vorentoe vat as die derde generasie. Feit van die saak is, die mense kom hier toe om te kom kuier in kloppers. Hulle kom nie net regtig koop nie, hulle kom koop. Maar jy sal sien, as dit 'n lekker Saterdag is en dis rugby, die ouens in die gange, families wat van die plase afkom, koshuise toe kom, hulle staan in die gange en gesels. Dis vir hulle lekker om in hierdie winkel in te kom, maar uit 'n familieatmosfeer, wat wonderlik ook is van hulle is. Hulle sal ten alle tye 'n klopper op die vloer sien. Ek dink my pa sal verskriklik trots gewees het op die feit wat ons gedoen het, want my pa was 'n retailer in murg en in been. En wat ons hiernatoe gebring het en wat die winkel vandag is as gevolg van sy visie en sy planne gewees, en ek dink hy sou ongelooflik trots gewees het op die manier hoe ons hom nagevolg het, maar sy hand lê in hierdie winkel, verseker so. Familiebesighede speel 'n belangrike rol in Suid-Afrika se ekonomie. Van volgende week af word Prontuit op Dinsdae aande om 9:00 uitgesaai. Ons sien jou dan. Lekker aand.